اس کے لب کے وسیلے سے بائبل، اس لیے یہ بائبل کیا ہے؟ زندہ ہے۔ میرے عزیز بہن، میرے عزیز بھائی، یہ یاد رکھ کہ تیرا خون، تیری قربانی آج اللہ کے اندر جو میری بہنیں یا میرے وہ بھائی اپنا خون بہا رہے ہیں پھر یسوع کے لیے، یسوع کی خاطر اپنا خون بہا رہے ہیں، یسوع کی خاطر گالیاں کھا رہی ہیں، وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو اپنی عزت کو انہوں نے داؤ پر لگا دیا ہے، ان کی عزت نیلام کر دی جا رہی ہے اور بازاروں کے اندر ان کو بیچا جا رہا ہے صرف ایک ہی بات کے وسیلے سے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مسیحی ہے، وہ کرسچن ہے۔ سوریہ کے اندر خدا کے خادموں کو ایک کسی نے مجھے ایک بہت اچھا تصویر بھیجی، اس کے اندر نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ خدا کے خادم کا گھر ہے جس کے اندر اس کے تقریباً 4-5 بچے زمین پر خون سے لت پت مرے ہوئے پڑے ہیں، اور پتہ اس کے نیچے لکھا تھا کہ یہ خدا کا خادم باہر کلام سنانے کے لیے گیا، جب اس گھر واپس آیا تو اس کا گھر سارا خون سے لت پت تھا اور اس کے بچے اور اس کی بیوی کو کیا کر دیا گیا؟ صرف اس لیے عزیز دوستوں، وصیت قربانیوں کا نام ہے، وصیت قربانیوں کا نام ہے، جان دینے کا نہیں بلکہ جان دینے کا نام ہے۔ وصیت سے لوگوں کو سیکھا جاتا ہے۔ عزیز بہن، میرے عزیز بھائی، ایک یاد رکھ، اگر تو مسیح ہے تو تجھے دکھ بھی اٹھانا پڑے گا تجھے، کیونکہ یسوع نے ایک لفظ بڑے اچھے بولے تھے کہ اپنی کیا کر، اپنی سولی چوک کے تے میرے پیچھے آ، اپنی سولی، انہیں نہیں سکھا کہ میں تیری سولی چکانا یا تیرا بڑا اپنا چک لے گا یا تاکہ پتپال چک لے گا، وہ ایسے نہیں ہوتا ہے نا، نہیں میں ماڑا بکاوا پاتی ماں سے سیل مانتے اپنی سلیب ساری کلیسیا کی ساری سلیبہ چک کے پاتی کھاتے ایسا نہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے تو اپنی سلیب اٹھا میرے پیچھے آ۔ عزیز دوستو، یہ وصیت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس کے اندر جب دکھ سہنے پڑتے ہیں، لوگ گالیاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے، میرے یسوع نے کچھ نہیں کیا تھا، اس کو لوگ کیا کرتے تھے؟ ذلیل کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اس کے منہ پر کیا کرتے تھے؟ تھوکتے تھے اور اس کی آنکھوں کو باندھ کر کے کہتے تھے نبوت کی روح سے بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے، اور جس نے نہ تو گناہ کیا نہ کوئی بدکاری کی، بلکہ تمہاری خاطر، میری خاطر، آپ کی خاطر اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے ایک کام 40 توڑے گئے، وہ مارا گیا، گائل کیا گیا، صرف اور صرف اس نے یہ ساری ذلت اور رسوائی کھائی تھی میرے اور تاکہ میں اور آپ کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں، اس آنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر گھبرا۔ یہ یاد رکھنا میری بیٹیوں، میری بہنوں، کیونکہ یہ کمزور ہوتی ہیں اس لیے ان پر بہت ابلیس اٹیک کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، قائم رہنا یسوع کے اندر، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کب ان ملکوں کے اندر یا کہاں آپ کے اوپر کوئی مصیبت ایسی مسیح ہونے کے ناطے آتی۔ اس لیے آج کا کلام میں نے اس لیے یہ سنایا تاکہ آپ کو مانگ کروں، آپ کو آنے والی تمام مصیبتوں کے بارے میں یہ کہوں کہ آپ یاد رکھیں۔ ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ دیجیے کہ اگر ہم اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، اتنے دکھ سہ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں سہ رہے ہیں، تو اس کا ہمیں ملے گا، اس کا ہمیں ملے گا کیا؟ کیونکہ مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہیں، گالیاں ہم کھا رہے ہیں لوگوں کی اور دوسرے ناجائز اور ناحق، کیونکہ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ مجھے ناجائز اور ناحق لوگوں نے تنگ کیا، ناجائز ناحق لوگوں نے مجھے گالیاں دی جس میں میرا قصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سوری، اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو میں آپ سے کیا کرتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ پھر انہی لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی جی ہم آپ پر بہت خوش ہیں، 2 دن آپ کے بہت زیادہ لوگوں نے آپ کو انسلٹ کیا، آپ کو بہت برا بھلا کہا، لیکن آپ بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے ہیں اور کوئی ایسی بیجا بات نہیں، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے سوری کی۔ مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک بہن کو میں نے کام کہا تو اس نے وہ اپنی بیوی کو بتایا، اس کی بیوی نے فون کیا کہ اس کو بڑی دیر
बहुत आती थी। बाद में चंद सालों के बाद में वो बहन अचानक हमें मिल गई, वो फैमिली, और वो हाथ जोड़ के खड़ी होगी मेरी मिसेस के सामने और मेरे सामने, कि हम आपसे माफी चाहते हैं कि हम किसी के कहने में आए आपको क्योंकि अगर मैं भी ऐसा करता तो मेरी बीवी भी ऐसा करती तो शायद वो मेरे सामने आकर माफी ना मांगती। अजीज बहन, अजीज भाई, इज़्ज़त का जान देने का वफादार है तो जिंदगी का ताज ऐसे ही सौखा नहीं मिलता। जब वो भाई बता रहे थे, बड़े अच्छी खूबसूरत उन्होंने पैगाम दिया था, उन्होंने बहुत गहरी बात की थी, मेरे बड़े दिल को लगी कि वो बच्ची को जब वो उस तवे के ऊपर डाला जा रहा था, लेके जा रहे थे, तो वो देख रही थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो देख रही थी कि वो जैसे जैसे वो तवे के करीब पहुंच रही है, उसका ताज भी उसके पास आता है। और जब उसने कहा कि स्टॉप, मैं सब कुछ बता देती हूँ, तुम ये था, तो वो ताज भी ऊपर को जाना शुरू हो गया। इसी तरह आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज दोस्तों, जब आप यीशु के लिए दुख उठाते हैं, जब यीशु के लिए गाली उठाते हैं, यीशु के लिए लानतान उठाते हैं, तो ये याद रखें कि आपके लिए एक बहुत बड़ा अजर है, जहां आपके लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत एक महल तैयार किया गया, आपके लिए एक बहुत बड़ा ताज तैयार किया गया जो आपके सर पर डाला जाएगा, और आप अब तक वहां दिन और रात यीशु मसीह की क्या करेंगे, प्रस्तुति करेंगे। और वहां लिखा है कि वो बर्रा आप सबकी आंखों में आंसू क्या कर डालेगा, वहां खुशी खुशी होगी, इत्मीनान ही इत्मीनान होगा, कोई दुख नहीं होगा। मैं आइए पढ़ के आपके सामने तो इस वक्त मैं बंद करना चाहता हूँ। मुकाशवा की किताब उसका 7 आप उसकी 14 मेरे लिए पढ़ते, क्योंकि हम इतना दुख सहे, इतनी मुसीबतें सहे, इतनी परेशानियां सहे, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, इन सब चीजों का क्या हासिल होगा। पढ़ के देखिएगा उसकी 14। मैंने उससे कहा, फिर मैं ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣੇਗਾ। आमीन। क्या हमें मिलेगा? अभी आपके सामने ये पढ़ा है, हम क्या होंगे? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। अगर हम इतने दुख सहेंगे, अगर हम इतनी मुश्किलें सहेंगे, अगर हम गालियां या लानतान लेंगे, तो ये बात याद रखें कि इसके बदले में खुदा में बहुत बड़ा अवार्ड देने वाला है, एक बहुत बड़ी इज्जत आपको देने वाले। दुनिया में अगर आज आपकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन ये याद रखें कि मेरा यीशु जिसकी खातिर आप ये जिल्लत और रुसवाई खा रहे हैं, वो आपको बड़ी इज्जत देगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि तुम क्या करोगे, फरिश्तों का और 12 कबीलों के साथ खड़े होगा। कहाँ? 12 कबीलों के साथ फरिश्तों का क्या करोगे, इंसाफ करोगे। और फिर दूसरी आयत जो अभी भाई ने पढ़ी है, तो तुम क्या करोगे, वहां हमेशा खुदावंद के पहले हाथ बैठोगे। इतनी इज्जत खुदा आपको देगा, इतनी इज्जत देगा, और ये सारा कुछ उस वक्त मिलेगा जब आप जान देने का वफादार है, तो जिंदगी का ताज मिलेगा। आपका ताज तैयार हो चुका है, यीशु आपको वेलकम कर रहा है। और दूसरी बात आप जानते हैं, जब स्तिफनुस को शहीद किया जाना था, तो उसने अपनी आंखें कहाँ उठाई, आसमान की तरफ, और उसने देखा कि आसमान क्या हो गया है, खुल गया है। आसमान क्या हो गया है, उसके लिए खुल गया। फरिश्ते उसको क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। और बाप वो याकूब का खुदा, इसहाक का खुदा, दानियल का खुदा कह रहे, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, आ, मैं तुझे क्या करती हूँ, मैं तुझे क्या करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे अजीज बहन, अगर तो आज यीशु के लिए दुख उठा रही है या मुश्किल उठा रही है, तो याद रख, मेरे यीशु और उसके फरिश्ते तुझे वेलकम करेंगे। अगर बुश मार जाए या ओबामा मार जाए, तो उसको वेलकम करने के लिए फरिश्ते आसमान से। लेकिन
آپ کو میری بیٹی میری بہن جو یسوع کے پیروکار ہیں، جب آپ خدا کے پاس جائیں گے آسمان کے فرشتے آپ کو کیا کریں گے؟